May 8. 28, 38. 28, 38. 28, 38. Please. 28, 38. Putang na 58. 28 to 2. 34. 45. Ayan. Bantot. 28. Ano 29? 28. 54. Wala naman. 56. Wala rin naman. 41. 31. Ano ba yan? 27. 28. 37. Ano naman? 36. Tapos 38. 25. 35 naman. Anong draw ngayon? 52. 48. Tino, 48, 28. 26. Ah, 26. Meron? Magkano? 26. Mamaya naman titingnan. 26 meron. 55 lang? 51. 46. 42. 32. 32. Dalawa na 32. Pwede mo. 31. Ah, may 31 guys. Oh, 31. Ano ko eh. Oh, di ba? Oh, may 50 na tayo dito tapos ito pang 26. 39. Sayang. Tingnan natin mo to. Magkano kaya to? 100. 150. Tapos may bonus pa. O, diba? Galing. Natin yung bonus. Ay! Bisikleta? Hindi. Coins. Shoes. Ayan, shoes. Coins pa. Ah, coins.